ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی مٹی کو فتنہ الخارج سے پاک کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا ان کی خفیہ پناہ گاہوں تک پیچھا کیا جائے گا اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ بنو ریجن کے مختلف علاقوں میں پولیس CTT سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ کارروائیاں کی جن میں 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں 3 اہم کمانڈر شامل ہیں۔ CPO کے مطابق آپریشنز کے دوران متعدد دہشت گرد زخمی ہوئے جبکہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار مکمل محفوظ رہے۔ اہل علاقہ نے کارروائی کے دوران سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد کیا جس میں جدید ہتھیار بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جنگ میں بھارت کی شکست سے متعلق دنیا بھر سے مسلسل نئی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور امریکہ کے بعد اب فرانسیسی کمانڈر نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ 6 اور 7 مئی کی رات پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے تھے۔ دنیا کی مسلح افواج نے مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی فضائی جھڑپ کو بہت قریب سے دیکھا۔ اس غیر معمولی فضائی جنگ نے مختلف ممالک کی افواج کو پائلٹس، لڑاکا طیاروں اور میزائلوں کی کارکردگی جانچنے کا نادر موقع فراہم کیا۔ فرانس کے شمال مغربی علاقے میں واقع نیول ایئر بیس کے کمانڈر کیپٹن یوک لونے نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ خرابی رافیل طیارے میں نہیں تھی بلکہ اسے اڑانے والے بھارتی پائلٹس میں تھی۔ یہ بیس 40 سے زائد جوہری میزائلوں سے لیس رافیل لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرن کی وجہ سے مشہور ہے اور کیپٹن لو نے یہاں 94 بحری جنگی جہازوں، 10 جوہری آبدوزوں اور 190 جنگی طیاروں کی نگرانی کرتے ہیں۔ کیپٹن لو نے گزشتہ 25 سال سے رافیل اڑا رہے ہیں اور مشرق وسطی، افریقہ اور یورپ تک کئی اہم مشن سر انجام دے چکے ہیں۔ عالمی نمائندوں کی موجودگی میں انہوں نے پاکستانی فضائی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فضائیہ نے صورتحال کو انتہائی مؤثر انداز میں سنبھالا۔ انڈو پیسیفک کانفرنس کے بین الاقوامی سیشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مئی 2025 میں بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے چینی طیاروں کی تکنیکی برتری کے باعث نہیں گرے تھے بلکہ پاکستان کے مضبوط دفاع اور مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال بہت پیچیدہ تھی کیونکہ اس لڑائی میں 140 سے زائد لڑاکا طیارے شامل تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اب بھی جنگ کا خطرہ ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پراکسی وار کبھی ختم نہیں ہوئی، دہائیوں سے چل رہی ہے۔ پراکسی وار ماڈرن وارفیئر کا ایک ٹول ہے۔ انہوں نے کہا پراکسی وار میں اب شدت آئی ہے۔ پراکسی وار 80 کی دہائی میں شروع ہوئی، لاہور راولپنڈی میں دھماکے ہوئے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا بھارت کے ساتھ ایک اور جنگ کا خطرہ تھا، مئی کی جنگ کے فوری بعد امکان تھا۔ بھارت کے ساتھ اب بھی جنگ کا خطرہ ہے، بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں۔ ان کا کہنا تھا بھارت کے خلاف ہماری فتح کی سرٹیفکیشن امریکہ نے دی ہے، امریکی صدر نے مداخلت کر کے جنگیں بند کروائیں۔ خیال رہے کہ مئی میں مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک فضائیہ نے رافیل سمیت 7 طیارے مار گرائے تھے اور S-400 دفاعی نظام بھی تباہ کیا۔ خبر دیں گے ملک کے مختلف اضلاع میں 13 نشستوں پر ضمن انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی خدمات طلب کر لی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ضمن انتخابات کے لیے 22 تا 24 نومبر فورسز تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سول آرم فورسز اور پاک فوج مجموعی سیکیورٹی کے لیے طلب کی گئی ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے طاہا ملک سے۔ جی طاہا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں 23 نومبر کو ہونے والے 13 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی خدمات طلب کر لی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے 22 تا 24 نومبر فورسز تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ سول آرم نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ سول آرم فورسز اور پاک فوج مجموعی سیکیورٹی کے لیے طلب کی گئی ہیں۔ فورسز کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت خصوصی اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ مقررہ اضلاع اور حلقوں میں 22 سے 24 نومبر سیکیورٹی فورسز ڈیوٹی پر معمول رہیں گے۔ ہر تعینات افسر کو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ فورسز کو انتخابی امن و امان کے لیے فوری کارروائی کا اختیار حاصل ہوگا، جبکہ 23 نومبر کو منعقد ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے فل پروف سیکیورٹی پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی بتاتے چلیں کہ جو سب سے زیادہ حساس اضلاع بتائے جا رہے ہیں وہ فیصل آباد اور میاں والی کے اضلاع ہیں، وہ بتائے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے PB 116 فیصل آباد کے ضمنی انتخاب میں مبینہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر رانا ثناءاللہ کو باضابطہ طور پر نوٹس جاری کر دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کو کل وضاحت کے لیے طلب کیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق تفصیلات سنی جا سکیں۔ 20 نومبر کو رانا ثناءاللہ نے PB 116 میں نون لیگ کے امیدوار رانا شہریار کے انتخابی جلسے میں شرکت کی جو انتخابی ضابطۂ اخلاق کی واضح خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے۔
कराची के शहरियों का एक और बड़ा इम्तिहान। फेसलेस ई चलान के बाद अब कराची की सड़कों पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस रिपोर्ट्स गाड़ियां भी चलान करेंगी। जदीद टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक कैमरों से लैस गाड़ियां सेफ सिटी सिस्टम से मुंसलिक होंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मलिक। जी बिल्कुल, कराची ट्रैफिक पुलिस का जो है वो जिद्दत की तरफ एक और कदम उन्होंने बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में कराची के शहरियों के लिए एक और इम्तिहान शुरू होने वाला है। जो शहरी नो पार्किंग में कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर कर चले जाते थे, ताहम इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस ने एक जो इनकलाबी कदम है वो शुरू कर दिया है। हमारे साथ डीएसपी एडमन काशिफ नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये मंसूबा कब शुरू हो रहा है और कराची के शहरियों को इससे किस तरह बचना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जदीद हो गई है पुलिस और निज़ाम भी जदीद होता जा रहा है। आपसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि नो पार्किंग के बोर्ड जो हैं वो सदर के एरिया में पूरे लग गए हैं, तारिक रोड पे लगने जा रहे हैं और बहुत सारे शाहराहों के ऊपर काम शुरू हो गया। अब जो आपने बताया कि जैसे कार है वो हमारी इख्तियार हो रही है और उसके टेस्ट रन जो हैं वो भी 1-1.5 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे और उसके बाद अगले साल के शुरू में अगर महीने के अंदर उसको वो प्रॉपर लॉन्च किया जाएगा। काम उसका ये होगा कि वो एक कार होगी जिसके अंदर एक ड्राइवर होगा, लेकिन उसके ऊपर सिस्टम सारे ऑटोमेटिक लगे होंगे, स्कैनर्स लगे होंगे, कैमरास लगे होंगे। स्लो मूविंग में वो सदर के इलाके में तारिक रोड पे वो घूमेगी या ऐसी 6 हमने रोडें सेलेक्ट की हैं जिसके ऊपर अंडरस्टूड बात है कि वो नो पार्किंग है सारी, तो वो ख़ुद ब खुद स्कैन करेंगी, ख़ुद ब खुद तस्वीरें लेंगी सबूतों के साथ और वो हमारे ई टिकटिंग निज़ाम से जुड़ेगा। तो अब आप जब शॉपिंग पे जाएंगे तो प्लीज़ इस बात को ज़हन में रखिएगा कि मुनासिब जगह के ऊपर देखें जहाँ पार्किंग नो पार्किंग के बोर्ड्स हैं, अवेलेबिलिटी है, वहाँ आप खड़ी करेंगे जाके गाड़ी। अदरवाइज़ आपको वो चालान इशू होगा और आपके घर पे जाएगा। 10,000 रुपये का उसके अंदर फ़ाइन है कार का, बाइक का 2,000 का। जी बिल्कुल, काशिफ साहब का यही कहना है कि कराची के शहरी जो हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि अब ई टिकटिंग ही तरह कराची की जो रोबो कार्स हैं ट्रैफिक पुलिस की, जो जिन पे ऑटोमेटिक कैमरास नस्ब होंगे, वो ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत नो पार्किंग की खिलाफवर्जी करने वालों को जो टिकट है वो जारी किया जाएगा और ये भी चालान घर की दहलीज पर पहुँचाया जाएगा। जी, कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के करीब फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री आग से जलकर मुकम्मल तबाह हो गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के अमल में 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया। आग के बाइस फैक्ट्री की इमारत खस्ता हो गई। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था। हुकाम ने बताया फैक्ट्री में भारी मिकदार में फाइबर मौजूद था जो जल गया। इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया। फैक्ट्री में फाइबर से मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती थी। आग के नतीजे में करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। फैक्ट्री की बिल्डिंग मुकम्मल तबाह हो चुकी। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की बनाई 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट मुकम्मल की। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में ज्यादा आतिशगीर मादे का जखीरा बहुत ज्यादा था। बेहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ की वजह से धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गैलू बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। फैक्ट्री में मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। सिलेंडर गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कंपनी मालिक न मिलने की वजह से इसका बयान नहीं लिया जा सका। इंक्वायरी कमेटी मेंबरान में चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर पंजाब, डीओ इंडस्ट्री, चीफ इंस्पेक्टर बॉयलर और फैसलाबाद बॉयलर इंजीनियर शामिल हैं। इंक्वायरी कमेटी मेंबरान ने गुज़िश्ता रोज जाए हादसा का विजिट किया था। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बच्चों और खवातीन समेत 20 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए थे। एबटाबाद में मुसाफिर वैन खाई में गिरने से बाप बेटे समेत 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक हादसा एबटाबाद के इलाके बैरन गली के करीब पेश आया, जहां मुसाफिर वैन खाई में गिर गई। रेस्क्यू ज़राए का बताना है वैन खाई में गिरने से बाप बेटा समेत 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की गाड़ियां जाए हादसे की तरफ रवाना कर दी गई। खबर देंगे नॉर्दर्न बाईपास पर मजदा एसोसिएशन की जानिब से 6 घंटे से एहतजाज जारी है। सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से सड़क पर बाकायदा धरना दे दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास पर मजदा एसोसिएशन का 6 घंटे से जायद से एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात कस्टम हुकाम यानी से ट्रांसपोर्टर के साथ झगड़े का तसादुम का एक वाक़या पेश आया था, जिसके बाद रात के अस्पतालों में इन जख्मियों को मुंतकिल किया गया था। नॉर्दर्न पास पर ट्रांसपोर्टर माफिया एहतजाज की वजह से गाड़ी की लंबी कतारें लगी हैं, जबकि जो ट्रांसपोर्टर उन्होंने मुबैना तौर पर इल्जाम आयद किया है कस्टम हुकाम भी कि इनके 20 से 25 गाड़ियों के इनके शीशे तोड़े गए हैं और इनकी जानिब से तशद्दुद किया गया, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका मुतालबा है कि जो कस्टम के एहलकार हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
بہت شکریہ عارف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان اور جرمنی نے دفاع، سیاسی امور، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ اتفاقی رائے برسلز میں چوتھے EU انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ساختار جرمن وزیر خارجہ یواخیم واڈیفول کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ نائب وزیر اعظم ساختار نے پاکستان کے لیے جرمنی کی جانب سے 2025-26 کے لیے 114 ملین یورو کی فراہمی پر جرمن حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ یہ معاونت ماحولیاتی تبدیلی اور توانائی کے شعبے میں منتقلی، پائیدار اقتصادی ترقی، ووکیشنل ٹریننگ اور سماجی تحفظ جیسے اہم شعبوں پر مرکوز ہے۔ اسحاق نے جرمن قیادت کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب اسحاق نے برسلز ہی میں فلپائن کی سیکرٹری آف فارن افیئرز ماریا تھریسیپا لازوارا سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کی درمیان دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا گیا اور مستقبل میں تعاون کے لیے نئے مواقع پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان اور فلپائن کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر جاری باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کی نامزدگیوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کی 27ویں نیشنل سیکیورٹی کے شرکاء نے ملاقات کی ہے۔ مریم نواز نے NDU کے وفد کا پرتپا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کو حکومت پنجاب کے عوامی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس اور اقدامات سے آگاہ بھی کیا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیانی مرصوص میں کامیابی کے بعد پاکستان دنیا میں ہر مقام پر سربلند ہے۔ پنجاب میں بہت کچھ کر چکے ہیں اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیلاب کے اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نہ صرف لاکھوں افراد بلکہ مویشیوں کو بھی بچایا گیا۔ بر وقت طبی امداد سے متعدد امراض کے پھیلاؤ سے محفوظ رہے۔ مریم نواز کا وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے انت تک محنت کی گئی۔ انشاءاللہ 5 سال میں پنجاب کرپشن فری ہوگا۔ میرے بارے میں جلسوں میں ریکیک جملے کہے گئے، والد کے ساتھ کھڑے ہونے پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ آج مکافات عمل ہے، وہ جانتے تھے ان کو نہ گرایا گیا تو ہماری جگہ نہیں بنتی۔ دنیا میں پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو بدنام کیا گیا۔ سیاسی اخلاقیات کا معیار مقرر کرنا چاہیے۔ الزام لگایا ہے تو ثابت بھی کریں۔ گالم گلوچ اور الزام تراشی کا جواب پرفارمنس کے بیانیے سے دیں گے۔ عالمی یوم اطفال کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے CVU کا دورہ کیا اور ورلڈ چلڈرنز ڈے آگاہی واک کی قیادت کی۔ واک میں بچوں کے حقوق، ان کے تحفظ، بنیادی سہولتوں سے فراہمی کے حوالے سے شہریوں میں آگاہی دی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا، سندھ حکومت ایسا معاشرہ چاہتی ہے جہاں ہر بچہ محفوظ، بااختیار، باعزت ماحول میں پروان چڑھے۔ انہوں نے کہا، سب کو مل کر بچوں کے لیے محفوظ، مثبت معاشرتی رویوں کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، والدین اپنے بچوں کو ضرور اسکول بھیجیں۔ انہوں نے کہا، حکومت سندھ چائلڈ لیبر اور بچوں پر مظالم کے خاتمے کے لیے مستقل بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے اسکول سے باہر بچوں کی تعداد 0 تک لے آئیں۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا، بچوں کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے، اسی لیے حکومتی سطح پر بچوں کے تحفظ اور تعلیم کے لیے مزید اقدامات جاری ہیں۔ وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت تجارت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سونے کی عالمی تجارت سے متعلق معطل شدہ SRO بحال کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے قیمتی دھاتوں اور زیورات کی درآمد اور برآمد سے متعلق کچھ ترامیم بھی کی ہیں، جبکہ قیمتی دھاتوں اور زیورات کی درآمد اور برآمد کا فریم ورک برقرار رہے گا۔ فریم ورک شفافیت اور خودکار نظام میں بہتری کے ساتھ جاری رہے گا۔ اس سال مئی میں سونے کی ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ وزارت تجارت نے 6 مئی 2025 کو سونے کی تجارت منظم کرنے والا SRO 60 روز کے لیے معطل کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سونے کی اسمگلنگ کی شکایت پر ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی لگائی گئی تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین سے جنگ بندی کے لیے امریکی امن منصوبے کی حمایت کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے تصدیق کی کہ اس منصوبے میں روس کے کئی اہم مطالبات کو شامل کیا گیا ہے۔ پیوٹن نے خبردار کیا کہ یوکرین کی جانب سے معاہدے کو مسترد کیے جانے کی صورت میں وہ مزید علاقوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے حال ہی میں یوکرین کے علاقے پر قبضہ ہوا، ایسا دیگر اہم علاقوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ روسی صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکی دستاویز میں کچھ ایسی شقیں شامل ہیں جن پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ پیوٹن نے ولادیمیر زیلنسکی کو پیغام دیا کہ امریکہ کا یہ 28 نکاتی امن منصوبہ یوکرین کے لیے حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو امن معاہدہ قبول کرنے کے لیے جمعرات کا وقت دیا تھا۔ امریکی
सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर जोहरान ममदानी की मुलाकात हुई। इस दौरान मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जोहरान ममदानी से अच्छी और मौसर मुलाकात रही। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे और हम इनकी मुआवनत करेंगे, हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ट्रंप ने कहा, जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतालिक इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जोहरान ममदानी के फैसले क़दामत पसंदों के लिए हैरत का बायस बन सकते हैं। उम्मीद है ममदानी कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ट्रंप ने अमन और तनाज़ात पर बात करते हुए कहा कि आज मशरिक़ वस्ता में उनकी कोशिशों की वजह से अमन कायम हुआ। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 अमन मुआहदे कराए और इन मुआहदों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खात्मा भी शामिल था। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार का गुरूर एक बार फिर मिट्टी में मिल गया। भारतीय फिजाई का नाड़ीपन जग हसाई का मौका बन गया। भारतीय फिजाइये को एक और नाकामी का सामना। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थी। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया कि हादसे के वक्त तैयारे के पायलट को निकलने का मौका ही नहीं मिला। तकनीकी खराबी के बावजूद तैयारे को स्क्वाड में शामिल किया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा करतब दिखाते हुए और रनवे से टकराया, आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 दिन कबल तैयारे का ऑयल लीक हुआ। तेजस नामी तैयारा एयर शो में पहले ही सोशल मीडिया पर तमाशा बना हुआ था। भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। तैयारा को कोमोडोर विक्रम सिंह उड़ा रहे थे। भारतीय मीडिया ने तैयारे के पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद दुबई एयर शो को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। उधर भारतीय एयरफोर्स ने दुबई में तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। तेजस को 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है, जो जनरेशन के एतबार से राफेल के हम पल्ला है। भारतीय फजाइया का अनाड़ीपन दुनिया में जग हसाई का मौका बन गया। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरने के हादसे ने एयर शो को दागदार कर दिया। इंतजामिया ने एयर शो के मजीद फजाई मुजाहिरे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। भारतीय तैयारे के गिरने के बाद एयर शो इंतजामिया का बयान भी आ गया। कहा, मुतासर इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा या फिर पायलट की नातजुर्बेकारी की वजह से गिरा। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरने का मामला भारतीयों ने अपनी फिजाइया को आड़े हाथों लिया। एयर चीफ के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तैयारा तेजस गिरने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन की अपनी फिजाइया पर कड़ी तनकीद। एयर चीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया। अनवशी तिवारी नामी भारतीय सारिफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये पूरी दुनिया के सामने भारत के लिए बड़ी तौहीन है। भारतीय एयरफोर्स के सरबराह को फौरन ओहदे से हटा देना चाहिए। एक और भारतीय सारिफ ने लिखा कि अगर हमारे तैयारे बुनियादी एरोबैटिक स्टंट नहीं कर सकते तो ये इससे भी बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हमारे पायलट्स को इन तैयारों पर मुनासिब तरबियत दी जा रही है। इसी सारिफ ने भारतीय एयर चीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि जब हमारे एयर चीफ डिसिप्लिन, तरबियत और तकनीकी तैयारी पर बात करने के बजाय ज्यादातर डांस क्लिप्स में नजर आए तो साफ जाहिर है कि क़यादत के आला सतह पर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.07% इजाफा। रिकॉर्ड मजमूई सालाना महंगाई की शरह 3.53% हो गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जिनमें सबसे ज्यादा इजाफा टमाटर में देखा गया जो 57.03% महंगा हुआ। लहसुन और चीनी की कीमतों में बेतरतीब 2.61 और 2.23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। केले और चाय की कीमतें 0.72 और 0.59% बढ़ी। बीफ, कुकिंग ऑयल, LPG और जलाने वाली लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है 13 अशिया की कीमतें कम हुई हैं और 22 की कीमतें मुस्तकम रहीं। प्याज की कीमत में 12.38% और चिकन की कीमत में 8.08% कमी देखने में आई, जबकि आलू, आटा, अंडे, दाल मूंग और दाल चना भी सस्ती हुई। शहर कायद में मौसम की कैफियत बदलने लगी। दिन के वक्त गर्मी, सुबह शाम के औकात में सर्दी गालिब। शहर की फिजा में खासी आलूदा दिखाई दे रही है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए नुमाइंदा साकिब खानजादा की रिपोर्ट देखते हैं। जी हाँ, कराची के मौसम में भी तब्दीली वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। सुबह का आगाज़ होते ही शहरी कायद में शुमाल मशरक़ी तम से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। इन्हीं हवाओं के सबब शहर का फ़िज़ाई मेयर खासा ख़राब देखने में आ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त शहर कायद का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि माहिरीन के मुताबिक मुज़र सेहत करार दिया गया है। अगर हम आलूदा तरीन शहरों की बात करें तो इस वक्त लाहौर दूसरे और कराची 5वें नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जैसे जैसे सूरज अपनी आबोताबी के साथ निकलता जा रहा है वैसे वैसे शहर कायद का पारा भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो शहर कायद का जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 28 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो हवा में नमी का तनासुब बताया जा रहा है वो 23%
बताया जा रहा है। और इस वक्त शहर कायद में 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये गर्द आलूद हवाएं हैं जिसके सबब शहर का फ़िज़ाई मेयर खासा ख़राब देखने में आ रहा है। माहिरीन ने इंतबा जारी किया है, बच्चे बूढ़े सांस और दिल के मरीज़ ख़ास तौर पर एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, निकलने की सूरत में N95 और एंटी स्मोक मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज शहर कायद में जो मौसम है वो दिन भर में गर्म और मरतूब के साथ साथ शाम के औकात में हल्की खुनकी और ठंडी हवाएं चलने का भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जी। उधर पंजाब की फजाई आलूदगी में ताहाल कोई कमी ना आ सकी और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। आलमी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर AQI 368 के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है और कराची 209 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ छठे नंबर पर है। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह कसूर को 500 एयर पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। दूसरी जानब खानेवाल में AQI 365 और लाहौर में 353 रिकॉर्ड किया गया। मजीद बरान शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वीं सीजन के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा PSL के अगले एडिशन से फ्रेंचाइजर्स को बड़ी इनामी रकम से नवाजा जाएगा। PSL की चैंपियन टीम को $5 लाख दिए जाएंगे जबकि रनर्स अप टीम को $3 लाख का इनाम मिलेगा। क्रिकेट डेवलपमेंट में बेहतरीन फ्रेंचाइजर्स के लिए $2 लाख दिए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में 6 के बजाय 8 टीमें शामिल होंगी। 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, गिलगित और मुजफ्फराबाद मुमकिन शहरों में शामिल है। एशिया कप राइजिंग स्टार के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीज ने श्रीलंका A को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान शाहीज ने श्रीलंका A को 5 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान शाहीज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। पाकिस्तान शाहीज की जानिब से गाजी गौरी 39 रन के साथ नॉट आउट रहे। मां सदाकत ने 23 रन, साथ मसूद और अहमद दानियाल 22 रन बनाकर आउट हुए। हदफ के ताकुब में श्रीलंका A की टीम 148 रन बना सकी। सुफियान मुकीम और साथ मसूद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इतवार को बांग्लादेश से होगा। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश A ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को सुपर ओवर में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। बंगाल टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। हदफ के ताकुब में भारतीय टीम भी 194 रन बना सकी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप्स और पाक भारत मुकाबले की तफसीलात सामने आ गई। ICC की जानिब से T20 वर्ल्ड कप के बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में 5-5 टीमों के साथ तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान भारत की टीमें एक ग्रुप में शामिल होंगी। पाकिस्तान भारत के दरमियान मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान भारत के साथ दीगर टीमें नीदरलैंड्स, नामीबिया, USA के होने का इम्कान है। मुश्तरका मेजबान श्रीलंका के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान की टीमें शामिल होंगी जबकि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली का एक ग्रुप में शामिल होने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, UAE, कनाडा के एक ग्रुप में शामिल होने का इम्कान। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। भारत में मैचेस मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद में होंगे जबकि श्रीलंका में मैचेस कोलंबो, कैनेडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। अहमदाबाद को फाइनल के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान के पहुंचने की सूरत में फाइनल कोलंबो में होगा। सेमीफाइनल्स के लिए मुंबई, कोलकाता को चुना गया। वेन्यूज के अनुसार सेमीफाइनलिस्ट टीमों पर होगा। पाकिस्तान के पहुंचने की सूरत में सेमीफाइनल श्रीलंका में ही खेला जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।